Okay. Assalamualaikum Puan Hayati, Dr. Shahnaz. Okey ke? Boleh kita mula? Okey. Boleh dengar ke? Saya cakap Boleh boleh dengar, ke? Alhamdulillah. Okey. Jelas. Sebentar ya, saya Salam. nak. Ya, Dr. Imah. Baru je nak sebut Dr. Imah dah muncul lah. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Seperti yang dimaklumkan, insyaAllah kita mula on time. So tak nak membazir masa di kala bulan Ramadan yang mulia ini. Masing-masing rasanya sibuk nak ke dapur juga. Jadi kita teruskan saja ya. Sambil-sambil tu nanti mungkin akan ada pensyarah yang baru masuk. So just kalau baru masuk tu dengar dulu. Kemudian baru mungkin boleh bertanya lah. Sebab takut interject nanti Dr. Sharifah dengan Dr. Puan Hayati kena ulang balik. So which is kita elakkan perkara begitu. Okay, so sekali lagi Assalamualaikum, selamat petang. Sebelum kita mulakan majlis ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit housekeeping note lah. Right, pertamanya jika anda berkenan untuk switch on your camera, please be aware of your surrounding. Tu kena emphasize, terutama sekali bila work from home, bahaya. Okay, be aware of your surrounding. And then saya juga minta tuan-puan semua untuk pastikan mutekan mikrofon anda supaya tidak mengganggu sesi taklimat itu sedang dilaksanakan. Alright, so jika ada sebarang soalan seperti mana yang Dr. Sharifah telah nyatakan, Dr. Shahnaz ada mention dalam chat dah tu pun, dia kata kalau ada soalan bolehlah dinyatakan soalan itu di ruangan chat. So insyaAllah Puan Hayati ada, mungkin setahu saya grup CG ni yang paling cemerlang. CG collaborative teaching cemerlang. Sebab sekali datang dia mesti segerombolan join sekali untuk bagi taklimat. So confirm tanya soalan dia sebelum Dr. Shahnaz jawab ni, mesti Puan Hayati dah jawab dulu dekat dalam chat. Kebarangkalian tu sangat tinggi ya di situ. Okay, so gunakan ruangan chat dan nyatakanlah soalan anda di situ. Okay, so bagi memberkati majlis kita, marilah kita sama-sama membacakan umum kitab Al-Fatihah. Amin. Okey, sebelum saya menjemput dua panel kita, panel terus panggil kat situ. Okey, izinkan saya untuk menjemput Associate Professor Teknologi Dr. Emma Marini untuk menyampaikan sedikit amanat fakulti kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang berada di sini. Okey, silakan Dr. Emma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum semua dan selamat petang. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada panel jemputan kita, Dr. Sharifah dengan Puan Norhayati. Terima kasih di atas kesudian lah ruangan masa, kita curi-curi masa bagi boleh juga. Terima kasih juga kepada CIDL lah yang studi memberi kebenaran lah untuk speaker kita datang memberi sedikit pencerahan dan taklimat dan membantulah pensyarah di FSPU untuk menyertai collaboration teaching ni. Terima kasih juga kepada Puan Siti Suhaida di atas kerjasama membantu saya lah untuk melancarkan program pada petang ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah yang berjaya untuk menyertai program pada petang ni. Sangat-sangatlah important kerana dia memang dah tertulis di dalam perkeliling yang terkini ya. So bila sebut perkeliling tu ramai kadang-kadang tak baca kan. Masuk internet je remove. Jadi terlepas sesuatu perkara. Jadi saya pun dah buat meeting dengan semua KPP dan kita highlight lah benda ni yang betapa collaborative teaching ni ada di dalam penilaian LMPT dan kita perlu buat secara dokumen yang betul lah ya supaya benda tu boleh counted. It's actually sebelum ni pun dah ada, cuma kita tak tahu prosesnya tu macam mana. Dan sebelum ni pun ada beberapa pensyarah yang buat menggunakan dokumen daripada CIDL juga, kita dah bawa sahkan dalam JAF tapi tak ramai. So Alhamdulillah dengan adanya benda ni tercatat di dalam perkeliling, so lebih ramai lagi yang akan memohon secara rasmi dan benda ni boleh kita kira lah sebagai satu innovation lah kalau tak salah saya, dia satu innovation jugalah bila kita collaborate dengan industri, dengan kampus lain, dengan rakan sejawatan, dengan rakan di program-program lain kan. So hopefully menjadi satu aktiviti yang dapat memanfaatkan kedua-dua belah pihak.
Jadi untuk itu fakulti juga akan menjalankan tugas di pihak fakulti untuk memantau lah supaya proses ini memang betul-betul dijalankan, bukanlah sekadar daftar sahaja tetapi tak implement. So kita akan insya-Allah lah kita akan membuat pemantauan secara berkala nanti. So itu saja daripada saya. Semoga petang ini ramai mendapat manfaat lah daripada taklimat ni. Okey, rasanya Puan Su boleh teruskanlah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Emma. Okey, dengar tu fakulti akan memantau ya. Dia dah cakap awal tu. Okey, so di sini sebelum saya menjemput kita tetamu kita, so rasanya umum mengetahui bahawa pengajaran kolaboratif ini adalah perkara yang tidak asing sebenarnya dalam Fakulti Seni Media Perancangan dan Opera. Nak pula kita ni, program kita, setiap program yang ada di FSPU ini semua ada badan profesional. So memang kita rajin menjemput orang industri untuk bersama-sama dan terlibat sama dalam pengajaran dan pembelajaran. Cumanya seperti mana yang Dr. Emma emphasize tadi, kalau kita nak claim ianya sebagai collaborative teaching, dia ada requirements-nya. Sebab itulah kita jemput CG collaborative teaching untuk bersama-sama kita pada hari ini. Ini pakar ya. So silalah gunakan peluang ini. Kalau tak tahu tanya, dengar betul-betul, fokus, jangan kelip pun. Gitu. Bahaya tu jangan kelip kan, beraya mati. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, perlu sebebel lagi kan. Better, marilah kita sama-sama memberikan tepuk tangan secara virtual. Gunakan ikon anda tu, tepuk tangan bersama-sama. Clapping hands, right? Clap. Okey, dengan sama-sama kita berjemput dua panel kita iaitu Dr. Shahnaz Sy dan juga Puan Norhayati Idris, Pensyarah Kanan dari Akademi Pengajaran Bahasa merangkap. Merangkap tu ada tu ahli pengajaran kolaboratif CIDL. So memang itulah kerja dia, memang tepat sekali berada di sini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya rasa saya serahkan kepada Dr. Shahnaz ya. Dr. Shahnaz, the floor is all yours. Terima kasih Puan Suhaida. Sebenarnya kami dah berbincang, Puan Hayati akan mulakan dan kemudian saya akan sambungkan. So saya akan pass floor to Puan Hayati dan saya akan share slide tu supaya dia boleh fokus dan saya akan share the slide. Okey, silakan Puan Hayati. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya yang nervous ni sebab Dr. Emma dah kupas baik dah. Dan terangkan jelas kenapa kita kena buat, saya rasa macam kena buat lah. Macam Dr. Emma terangkan tadi kan, terlebih dahulu saya bagi pihak tim collaborative teaching ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas jemputan dari pihak FSPU. InsyaAllah kita akan cubalah yang terbaik untuk kata menerangkan secara santai. Yang penting maklumat tu sampai dan jelas, dan jika ada apa-apa persoalan yang tak berapa jelas daripada kami makluman, silalah tanya di chat box ataupun terus bertanya. Okay, lagi I think it's easier kalau terus tanya dan senang kami nak jelaskan mana yang poin-poin yang tak berapa clear. Okay, sebenarnya kalau nak ikutkan collaborative teaching ni antara grup yang baru. Ini adalah kami adalah antara collaborative teaching group yang baru, sebab kalau ikutkan atas pelaksanaan collaborative teaching ataupun collaborative ini adalah semester ini dah masuk semester yang ketiga. Kami baru menilai dua semester yang lepas. Jika ada pensyarah yang tak tahu sekarang ni KPI collaborative teaching telah dimasukkan dalam salah satu item penilaian untuk kualiti pencapaian. Sebenarnya kami sebagai ahli tim collaborative teaching pun terkejut sebab kami pun dapat tahu melalui berkeliling. Cakap, dah masuk, kita masuk macam itulah. Terkejut dah juga kan, macam kalau pensyarah nervous, kami lagi nervous sebab sekarang ni memang kita open pada UiTM. Sekarang ni maksudnya semua orang macam orang kata in a way is orang kata wajib lah nak buat kalau nak dapatkan 5 markah. Okay. Sebab itulah kalau jadi mungkin akan tertanya bagaimana kita nak buat dengan collaborative teaching ini. Okay, sebenarnya macam Dr. Emma terang tadi dan Puan Suhaida maklumkan, sebenarnya sebagai pensyarah UiTM, especially I think macam FSPU banyak terlibat dengan badan-badan profesional.
dah memang buat dah. Tapi benda itu, tapi pelaksanaan tersebut tidak didokumentasikan. Yang tugas kami, kalau dekat dalam slide yang ini, kita kata apakah tugas kami sebagai tim collaborative teaching. First adalah promote collaborative teaching. Itu yang kami tengah buat sekarang lah. Tapi rasanya FSPU dah handal dah semua dengan mass lecture, dengan invited speaker daripada industri. Okay. And then the next one is introduce the different approaches. Okay, kita memang dalam pengajaran kita ada yang dah berfungsi kandungan, content, ada yang berfungsi delivery. For example, we invite speakers from outside and also assessment. We call assessors, for example, architecture panggil the professional AR, the architect from outside and do the assessment. Okay, right, itu telah berlaku, tapi kita nak tekan kat sini ada model-modelnya dan kita perlu pilih dan daftar dan laksanakan mengikut model dan apa evidence yang perlu disediakan untuk membuktikan model tersebut telah dilaksanakan dan seterusnya mendapatkan CIDL collaborative teaching. Okay. Okay, the next one, number 3, to keep a record of lecturers involvement in the Siti project, in the collaborative teaching project. Okay, kami ada urus setia CIDL yang akan mengumpulkan maklumat-maklumat data-data tersebut. Contohnya pada FSPU nanti selepas akhir pelaksanaan collaborative teaching di akhir semester, pihak TDA, pihak Dr. Emma akan menerima data daripada CIDL, daripada pihak Dr. Din. Ini adalah data pensyarah FSPU yang terlibat dan apakah model-model yang mereka telah pilih supaya pihak nanti bila kita buat LMPT untuk penilaian sebagai penilai pertama dan kedua, senang nak tahu. Ni band markah berapa? 4 ke 5. Kalau grade sekian dapat markah berapa bergantung pada kolaborasi. Siapa tim di dalam tim collaborative teaching tersebut. Okay, dan sebagai tim collaborative teaching, antara tugas penting kami di akhir setiap semester, tugas kami adalah untuk to evaluate. Okay, kami akan menyimak project evidence yang telah disubmit oleh setiap participants, right, sama ada cukup ataupun tidak. Okay, kami akan ada checklist dan kami akan sharekan dengan semua. Okay, dari situ kami akan share awal. Jadi sebagai siapa yang menyertai collaborative teaching akan tahu apakah dokumen-dokumen diperlukan untuk sebagai orang kata to take, kan, as an evidence menunjukkan projek tersebut telah dilaksanakan. Okay, yang nombor 5 ni actually is a bonus. A bonus untuk teaching innovation. Okay, untuk setiap peserta yang menyertai collaborative teaching, ada possibility untuk dapat 2 CIDL. CIDL pertama adalah CIDL collaborative teaching. Okay, gantunglah nak gunakan model 1, content, model 2, delivery and so on. Tapi kami juga menyediakan lagi satu, ini adalah inovasi lah daripada pihak collaborative teaching. Jika pengajaran tersebut berbeza, ada pembaharuan, berbeza daripada yang biasa, the common practice. Okay, tim tersebut boleh di award, boleh diberikan Certificate of Teaching Innovation. Jadi ada 2 kat situ. Okay, satu dapat markah untuk LMPT sebagai collaborative teaching and the other one will be boleh parking dekat dalam inovasi pengajaran. Jadi 2 in 1. Dia bukan serampang 2 mata. Kalau kita buat pula speaker pada luar negara, dia serampang banyak mata dah. Global learning pun you boleh parking. So ada banyak points kita boleh tick kat situ. Okay. Alright, ini adalah antara collaborative groups yang ada dalam CIDL. Yang cop-cop merah tu adalah new dan dalam kotak merah tu adalah kami. Kami antara yang baru. Baru kalau ikutkan umur baru nak masuk ni 3 semester. Okay. Masih baru lagi. Tak kata setahun jagung tu betul jugalah baru setahun. Okay, seterusnya adalah di manakah letaknya kepentingan collaborative teaching ni di dalam dokumen-dokumen penting yang ada di dalam Malaysian Higher Education. Okay. Dalam Malaysian Higher Education, di dalam lonjakan yang ke-10, diterangkan di situ mengurangkan pendekatan silo, dan berkolaborasi melibatkan semua jabatan, mantapkan hubungan antara IPT, industri dan komuniti. Okay, seterusnya, slide. Okay, dalam UiTM Strategic Planning, terletak dalam item strategi planning 1 dan 2.
SNG planning 2 di item 8. Okay, yang ni kami tak nak really like orang kata discuss on this. Yang ni boleh semak sendiri lah kan, sebab yang penting kita nak tahu model apa yang ada, macam mana nak buat. Itu yang penting, cara nak tahu. Okay, and then dalam education 5.0, dalam item nombor 3, collaboration and collective effort. Okay, and then seterusnya adalah high impact educational practices. These are all the documents yang mendukung kepentingan collaborative teaching. Dan juga di dalam dokumen, this from Culture of Excellence, okay, the script to creating a high performance organization. Mention juga pasal collaborative teaching, okay, item number 5, highly collaborative teams, right? This one, okay, yang ini yang penting, yang berkena-mengena kata secara direct kepada kita sebagai pensyarah, tak kira lah kita berada di grade mana. Okay, ini adalah amanat daripada Datuk DC kita, amanat tahun 2022 yang terbaru. Amanat di mana collaborative teaching telah dipilih sebagai salah satu item yang akan dinilai dalam kualiti pencapaian. Okay, nanti kita akan tengok perbezaannya. Jadi dalam perbezaan dia. Okay, sebelum ini kita akan fokus pada grade 54 atau ke bawah. Okay, untuk grade 54 atau ke bawah, sebelum ini kita ada 80-20, 80 LMPT ataupun T, and then 20% quality pribadi. Okay, jadi juga mungkin pihak perusahaan YTM mendengar dan juga feedback daripada pensyarah, dah buat macam-macam tapi tak ada markah pun. Kat mana nak parking yang ni? Tak ada pun. Yang mungkin itulah yang keluarnya 60-20-20 ni, pecahan yang terbaru 60, di mana bukan saja 60 markah, dulu 80 sekarang jadikan 60. Jadi yang 20 markah itu akan dipecahkan kepada beberapa item. Okay, antara item yang telah dipilih adalah collaborative teaching. Okay, antara item yang lain yang wajib, of course lah kita ada publication, yang tu memang wajib untuk semua, tak kira lah kita di grade mana, mesti ada publication ikut grade masing-masing lah. Okay, and then kita have CGCT, and kita juga ada semakan kurikulum, okay, pembangunan kurikulum. Okay, CGCT ni kita ambil, kita tengok band ya. Di sini untuk collaborative teaching, di sini rakan-rakan pensyarah kena strategize. Okay, kalau kita tengok grade jawatannya, bandnya ataupun markah, band tu markahnya akan berbeza ikut grade jawatan. Okay, jadi dah boleh planning pada sekarang. Okay, I sekarang ni dekat mana? I'm dekat, katalah kalau Profesor Madya grade, kalau Prof nak dapatkan markah yang paling tinggi, Prof kerana ada kolaborasi antara industri. Okay, kalau dalam tim, contohnya dia DM45, 52, 54, satu tim. Okay, jadi markahnya akan berbeza ikut grade kita masing-masing. Kalau dalam tim ada junior lecturers, untuk junior lecturers dapat markah 5, cukup dengan antara college, kajian ataupun antara cawangan. Have someone from, for example, from Penang ke, from other cawangan, junior-junior kita yang DM45 dapat markah penuh. Tapi untuk DM52 perlukan antara universiti tempatan. Masa ni lah kita contact kawan-kawan, misalnya saya share resepi je, apa kata you join group I jadi you team, you join lah, you buat content sama-sama, ataupun you join lah ajar kelas I satu. Okay, because you very good in this, orang kata in this expert this topic, right? So invite your friend and team members ataupun sebagai speaker undangan, okay, ceramah undangan, okay, guest speaker. Alright, okay. Kalau untuk 54 kena lebih sikit antara industri, dan of course untuk profesor BK antara negara. Okay. But once katalah dalam group tu ada 45 and jemputan itu adalah datang daripada industri, expert from industry, automatically secara logiknya yang 50 dan 45 pun akan dapat band 5 juga sebab dia dah ambil the highest band. Okay, I think right.
Okay, ini adalah antara itemnya. You have penyerbitan, pembangunan kurikulum, collaborative teaching di situ, antara prestasi SUFO, and the other one will be lain-lain lah pencapaian yang difikirkan sesuai dengan track pensyarah. Okay, ini adalah sedikit laporan just to show berapa ramai yang terlibat dengan collaborative teaching pada semester yang pertama kami beroperasi dan kedua. Okay, saya boleh tengoklah ya numbers yang terlibat dan antara model kita ada 7 model. Dr. Sharifah Shahnaz akan terangkan the 7 model. Model pertama content, kedua delivery assessment, yang paling famous sekali adalah delivery. Kenapa? Sebab ini adalah our common practices yang kita dah biasa buat, cuma kita daftarkan aja. Once you daftarkan, dapatlah. Dan nak dapatkan tu kena adalah dokumen-dokumen sokongan yang kami perlukan sebagai checklist. Untuk kami kata check, tick, 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 okay. This is considered as collaborative teaching and berada pada industri pula tu, nanti band ni yang paling tinggi lah kalau untuk 54 dan 52 dan 45. Okay. Right, antara cawangan yang antara cawangan yang aktif adalah Negeri Sembilan dan Kedah. Negeri Sembilan dan Kedah ni dia lumba. Last semester was Kedah, sekarang ni Negeri Sembilan dah potong, tapi mereka antara dua ni lah yang very active. It comes to yes, the rector is very active and aggressive in a positive way. Okay, alright. Okay, seterusnya. Okay, what is collaborative teaching? I think this one pass to Dr. Shahnaz to start with what is collaborative teaching. And of course, kalau ada soalan, I will be on lookout for ini kan in the chat room. Kalau ada apa soalan, silakan. Kalau saya boleh jawab, saya akan terus jawab dekat chat room. Jadi kita jimat masa dekat sini. Okay, terima kasih. Dr. Shahnaz, suara tak? Itulah. Dr. Shahnaz tengah. Okay. Assalamualaikum semua and good afternoon. Thank you so much for the invitation today. Okay, terima kasih Puan Norhayati. Okay, saya akan teruskan ya dengan pembentangan hari ini. First, kita akan tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan collaborative teaching. Selalunya kita more familiar dengan team teaching. Team teaching ni sebenarnya adalah collaborative teaching lah. It is also known as collaborative teaching. Tapi dalam kat UiTM ni kita lebih familiar dengan the term collaborative teaching. I think that's more general. Team teaching is more into different teams, but when we look at collaborative too, it involves a lot of other parties as well. And it refers to the teaching approaches involving local and international academics from within and across disciplines, individual experts and industrial practitioners. So kalau kita tengok sini, kita bukan hanya melibatkan pensyarah dalam universiti itu tersendiri, tetapi it can actually go beyond UiTM Shah Alam, beyond the campuses, and it can be internal, it can also be external, it can be interdiscipline, it can also be intradiscipline, it can also be with experts from overseas, it can also be experts from local, it can also be from industrial practitioners. So rasanya clear kan kat situ. And tujuan untuk kita introducekan collaborative teaching ini adalah untuk to empower self-learning by educating, mentoring, facilitating and training groups of students. So fokus dia bukan hanya untuk student tetapi juga untuk kita sebagai pensyarah. Kita juga akan menerima benefits from that collaborative teaching as well, especially when we have industrial practitioners in our class. Yeah. Okay. Why do we get ourselves involved in collaborative teaching? First, okay, macam saya cakap tadi, kita fokus kepada student. And in fact, untuk UiTM Project Collaborative Teaching ini hanya untuk UiTM students. Saya akan explain later bila saya explain the model. Ya.
Kenapa kita involve ourselves in collaborative teaching project? First, we would like to give the exposure to the students, right? To understand, to increase knowledge, to understand the diversity of different lecturing, how one lecturer may have the strength for one particular topic, and another lecturer will probably be an expert in another topic. By having a collaboration in class, the students would definitely would benefit from it mostly. Tetapi bukan saja untuk students. Okey, kalau kita tengok karizah yang kedua, synergizing of expertise. Okey, untuk ni kita akan, for example, kita akan invite experts from the industry. And all these experts from the industry will bring in real life example or real life demands or the needs of the industry and bring it into the classroom where not only we will benefit from it, but also the students will also benefit from it. So we are actually learning from one another. Yang ketiganya ada mentor-mentee coaching, especially for, let's say, the senior and the junior lecturers. Okay, the senior who have actually taught the course for some time can actually have a lot more experience in relating to the students. Then the junior lecturers will also benefit from learning from that senior lecturers. And sometimes even the senior can learn a lot from the junior, especially when it comes to the use of technology and semua tu kan. And yang keempat, intensifying professor on demand. This is one way of trying to get recognition for the professors, the scholars and the experts from that particular field to come into the classroom and contribute to real education and come into the classroom and also contribute to education. Seterusnya, number 5, optimizing resources. Okay, kadang-kadang kita ada experts daripada branch campus. Kadang-kadang kita ada experts yang daripada other universities, and we have that connection, we have that link, we have that with each other. So this would be one good way for us to invite them into our classroom so that it becomes a more richer experience for the students to learn. And yang keenam, reducing the number of PTFT. Yang ini Yang ini kalau kita ikutkan, yang ini of course ini untuk management lah. Kadang-kadang kita ada I terlog out, ya ke? Ya. Okay. I'm still okay kan? Macam terlog out sekejap tadi. Okay, ada. Puan Suhaida boleh dengar kan? Boleh dengar. Jelas. Puan Suhaida boleh dengar kan? Okay. Dengar. Okay. Yang number 6 dan number 6 ni reducing the number PTFT ni, ini melibatkan timetable, KS and all that. Of course, that will be for the management of each faculty to handle and to decide. And number 7, allowing innovation in teaching and learning. This is also something that we can decide later when we work on the content and we work on the delivery. Sometimes by exchanging ideas, you get more ideas. And then you implement the ideas, and then you later on develop an innovation. So that will be something that we can also reward at the end of the semester. That's why macam Puan Norhayati mentioned tadi, kita ada 2 cert sebenarnya. Satu cert untuk collaborative teaching yang semua orang akan dapat as long as you finish it and you complete and you submit all the evidences. Yang kedua adalah cert untuk innovation. Yang itu kita akan nilaikan separately, and then by certain merits we will identify those who would actually be awarded with this certification. Okay. Next. Okay, saya nak. So, sebenarnya, the core concept of collaborative teaching is this. You have the content, you have delivery and assessment. Okay, next. All right. Okay, the concept. Okay, first we have to understand the concept of collaborative teaching before we are able to implement and execute it. First is that we have to understand that kita tak akan buat sebarang perubahan ke atas dokumen. Apa yang ada kat AIMS, ada yang kita dah prepare the course document semua, it will stay intact. Nothing would be, nothing would be changed. So the course content, the AIMS, everything will remain intact. No changes are required to be made to the existing course content and also the CLO. Yang kedua,
the project must involve UITM students directly. So they are the end recipient. So as a lecturer, you have to understand that the student, UITM new student yang kita will reap the benefit from this collaborative teaching. Contoh ya, sekiranya kita invite pensyarah daripada universiti yang lain yang mengajar kursus yang lebih kurang sama atau ada topik yang sama dengan kita, kita tak perlu mengajar kelas dia dekat universiti yang lain tu. That will be like two-way, but that will be something of a separate issue. The one that we are talking about untuk UITM adalah untuk the benefits will be rewarded or reaped by UITM students. Maksudnya UITM students tu kena directly involved in the collaborative project. And at least kena ada 2 teaching experts who are involved in the learning or the teaching of the course. Okay, experts tu boleh terdiri daripada 1, lecturers yang dalam faculty itu sendiri. Okay. Lecturer A and lecturer B mengajar course yang sama dalam fakulti yang sama. So boleh buat mass lecture, boleh conduct assessment together, boleh prepare the contents together. It can also be with lecturers from other faculties as long as the expertise from that lecturer from other faculties can be used or can be used in the classroom to cover one of the topics. Maksudnya kepakaran tu yang kita perlukan daripada pensyarah daripada fakulti lain tu kan kita boleh mendapatkan kepakaran tu daripada pensyarah yang dalam fakulti yang lain tu. Okay, lecturers juga boleh across faculties, across universities. And the experts can also be from industrial players, from local, international industries or companies. It can also be from private companies. It depends on what is it that is required from the course that you are teaching. So course yang lain-lain tu keperluan dia akan berbeza daripada satu yang lain. So that will be something for us to consider. And thirdly, it can be any individuals with the extensive knowledge, skills and abilities in certain field. Contoh ya, untuk model 2 delivery, salah satu mode yang kita boleh adopt untuk model 2 ni ialah untuk mendapatkan global, untuk to actually use global learning speakers. So for you to invite a global learning speaker, sometimes they don't really cover specific topic that is involved in the teaching of the course, but they have a lot of experience or extensive knowledge that they can share, and that knowledge and experience can actually benefit the students. So any individuals with extensive knowledge, skills or abilities in that certain field that is related to your course can be one expert as well to be invited for your collaborative teaching. Okay, so the concept is quite clear. For collaborative teaching, there are 3 concepts that we are looking at. It can be one upon another. It can be one separate from another. It can be all 3 together. So the first one can be content sharing or developing. So model collaboration tu hanya fokus kepada content. The second one is delivery. So focus dia hanya untuk delivery. Whereas the third one is on assessment. So collaboration can also take place when you are assessing students and you're doing it together with other assessors. So there are 3 main concepts. And these 3 main concepts can be on its own, and it can be in combination, and it can also be all 3 together in one model. So that will be model 7, yang mana 3-3 ni akan bergerak sekali dalam projek tu. And the mode of collaboration for teaching and content development can be on a rotation basis. Nanti saya akan explain apa maksud dia. Assignment basis, and it can also be a sharing basis. Okay. Sekarang saya akan go straight into the model. Okay. Supaya nanti kalau ada beberapa soalan tu ada masa lah kita nak tanya kan. Okay. Model pertama is on content. Okay. Yang ini kalau kita tengokkan, fokus dia adalah in terms of content sharing or content developing. Let's say kalau, okay, saya akan explain later in the next slide ya. So pembangunan content tu dijalankan bersama ataupun kita share bersama-sama. Okay, boleh nampak kesal saya tak? Boleh kan? Okay.
Alright. Boleh nama. Okay, terima kasih. Okay, let's look at the first method yang saya tunjukkan ini. Okay, kita ada lecturer A. Lecturer A ni dah mengajar lama dah. So dia dah develop that content tu, dia dah fine tune kan, dia dah masukkan example, dia dah refine it. So dia punya content yang dia dah develop tu diguna pakai oleh pensyarah yang lain. So let's say dia dah develop the content, dia park lah somewhere dekat UFuture ke, okay, dengan access to UFuture tu, lecturers yang lain can actually make use of it. So ada 3 pensyarah yang mengguna content yang telah develop by another lecturer. So that is content sharing. Okay, untuk contoh yang kedua, kita ada pensyarah B and C, dan ketiga-tiga ni terlibat untuk to develop the content and then share the content and be used by, it can be used by the same lecturers or it can go beyond if you have other lecturers as well. So it's quite flexible actually. Kalau tengok method yang kedua ni, ada lecturer A, you have certain topics in your class kan, in your course ada banyak topik, katalah ada 14 topik, banyaknya topik, 14 topik. So satu-satu topik tu pensyarah tu dia macam, okay, saya akan buat topik satu, okay, another pensyarah B for example akan buat topik 2, and then seterusnya ada C and D, and then you combine and come up with some kind of a module to be shared by all of you and in the teaching process. Whereas method yang kedua pula, dia lagi besar sikit skop dia. Untuk topik satu, lecturer A dan lecturer B yang usahakan. Untuk topik kedua, B and C, or topik ketiga, C and A, and so on. So it's quite flexible actually. Okay, and then bila kita share tu, kita letak somewhere kat UFuture for example, make sure ada visibility. Maksudnya nanti bila kita nak submit report untuk at the end of the semester, kita nak submit report untuk closing report for collaborative project yang kita buat tu, kita boleh dapat snapshot, kita boleh hantar link kepada kami for example, so that we can do a bit of investigation dalam menilai projek tersebut. And kalau ikutkan ini, konten tu bukan hanya tertumpu kepada satu tempat saja, boleh share dengan banyak-banyak, banyak campuses or different location. It doesn't really matter. Okay, ini antara checklist lah kan. Okay, benda ni kadang-kadang satu-satu projek daripada faculty is quite unique on its own. Okay, saya bagi contoh ya untuk dentistry Dentistry ada satu course tu tapi banyak pensyarah mengajar. Satu pensyarah mengajar satu topik saja. Subjek berbeza tapi kod sama. So sometimes you come across a lot of things, we come across a lot of things that we are not quite sure of, and kita kena refer dengan Dr. Anilka, dan Dr. Anilka akan refer kepada Dr. Din, and then kita bincang. Okay, kadang-kadang if that is the case, kadang-kadang benda tu is straightforward. Okay, these are the checklist yang kita ada untuk straightforward cases. Okay, like yang compulsory-nya kita kena ada form, okay, kena ada registration form, kena ada all the signatures in the registration form, yang tu saya akan explain masa proses nanti. And then untuk content for example, yang ini adalah checklist yang diperlukan. Scheme of work, indicate topik mana, siapa yang developkan, and then the content itself kena share dengan we all. We will sometimes have a look at it and we will go through it. And then if you have a recorded session of, the discussion that you have taken place with another lecturer in order to build or to develop the content, you need to also keep that as well. So the key word here is to be organized when you are conducting the project. So make sure that you have all the evidences, and all these evidences can be used to submit later. So kadang-kadang evidence tu tak lengkap. So sebagai penilai, kami selalunya akan call, text, minta tanya. Benda tu ada kadang-kadang, cuma tak disubmitkan. So it would be really good if you can keep everything aside, put it in one folder, and make sure that whatever that is needed is going to be submitted later. Nanti saya akan tunjuk sampel dia. Okay, next is model
Yang kedua, delivery. Yang ni model yang paling popular. Macam Puan Hayati kata, kita dah buat sebenarnya. Tapi kita baru tahu yang, oh yang ni boleh masuk dalam certain model in collaborative teaching. Okay, yang ini hanya melibatkan the delivery of the content to the students. Okay, so the delivery can be one in a form of mass lecture. Yang ini selalu kita buat dah. Mass lecture ni kadang-kadang kita buat kan. Tetapi kadang-kadang kita, mass lecture ni ada banyak bentuk sebenarnya. Okay, sekiranya for example untuk kursus APB, ada satu kursus yang 4 jam, 2 jam untuk mass lecture, satu pensyarah A akan conduct for week 4, week 5, week 6 for example, and pensyarah B akan conduct for the other weeks, or you rotate or you alternate, and then the other 2 hours will be tutorial. Kalau mass lecture by lecturer A, then tutorial will be handled by individual lecturers, for example. That is also a form of collaboration. Collaboration can also involve lecturers who are experts, like lecturers who are experts from other universities, from branch campuses. You know, these are all experts who have that knowledge to be shared in the classroom, and students will benefit from it, and you know they will definitely benefit from it. You invite them into the classroom. And then it can also involve industrial practitioners, and it can also be, as I mentioned just now, individuals from, you know, any parts of, you know, the world practically that can really who have the expertise and be able to contribute to the learning process of certain topics for the student. And delivery also can take place at many different locations, either same faculty, different faculties, local or international universities, local or even international industries. Okay, saya bagi contoh ya untuk delivery. Okay, untuk method A, okay, kita ada lecturer A yang deliver all the lectures. Why? Because dia buat mass lecture. And yang involved would be students from different groups of students, students from different groups, and for each particular group ni ada lecturer dia. Tapi dia buat mass lecture saja. Boleh juga yang ni. That is also considered as part of collaboration in delivery. And then the same method can also be used for different locations. So you have the same course but different groups of students from the same faculty. Lecturers can be guest lecturers, it can be a guest lecturer, it can be from the same campus, it can be from local, international. As I mentioned, it can also go beyond that, where you look into other industries, which is also international industries or even local industries or universities and so on. And it can also be from different locations, like different branch campuses. Okay, itu satu method. Method yang kedua, kita ada invited lectures, guest lecture. Okay, GL is guest lecture. And guest lecture ni akan masuk dalam kelas only untuk mengajar topik yang, for example, topik 2 dan 6 sahaja, sebab that's her expertise. Okay, yang ini, let's say kalau kelas saya invite guest lecturer tu masuk untuk bagi lecture untuk topik 2 dan 6. Maksudnya saya tak ada collaboration dengan pensyarah yang lain kan? So, apa yang boleh buat, kita boleh actually invite that guest lecturer to be part of the project. Maksudnya kita masukkan nama dia lah. Nanti bila kita keluarkan cert, nanti nama dia akan ada dalam cert tu. Minimum kena ada 2 lecturers. Macam mana pun kena ada 2 lecturers. However you want to go about doing it, it has to be a minimum of 2 lecturers. Nama pun collaboration kan? Okay, untuk method yang ketiga, kita ada a variety of lecturers. You have lecturer A, and then ada guest lecture, and then ada lecturer A balik mengajar untuk topik 3, and then ada lecturer C, lecturer B, and so on. So yang penting tu is how you organize it. Okay, dalam model 2 ni, kita boleh also embed global learning. So maksudnya, kalau kita register untuk global learning, okay, kita dapat satu cert untuk global learning kan? Okay, so kita dah ada experts untuk that particular course. The same kind of, the same evidence, the same
a screenshot, and everything can also be submitted untuk collaborative teaching, because that global learning speaker is also an expert that you have invited in your class to teach a particular topic, which will be an expertise by that particular speaker. Okay, so antara checklist dia, okay, this will be the checklist, antara checklist yang untuk model kedua ialah kalau kita invite someone, kita kena ada lah that proper invitation letter. Okay, invitation letter ni kita tak keluarkan ya, CIDL tak keluarkan. Yang ini will have to be done by the head of the project or the lecturers or even the faculties itself. Kalau ada faculty yang ada that one that is generated kan, yang ada dah standard punya kan senang, and so senang lah untuk pensyarah guna surat yang sama untuk invite. Tetapi selalunya kalau is involve outside speakers, kita perlukan kebenaran daripada pihak faculty, so that's why the pihak faculty should know. So untuk surat ni pun kalau boleh kita minta daripada pihak faculty yang issuekan supaya it's quite proper and it looks really good lah for the speaker, it feels good for the speaker as well. And selalunya kita ada poster, okay, so kita perlukan poster, kita perlukan biodata of the speaker, kita perlukan that table tadi kan, scheme of work, weekly schedule, yang to really indicate clearly kat mana tempatnya yang kita invite global speaker to come in and teach in the class. And then we also have to provide the link to the recorded session to be as an evidence of delivery. Kita tak adalah tengok sangat, tapi kita check lah juga sikit-sikit tu kan. Okay. And then kita also provide, we also need screen captures of the sessions, kalau boleh attendance ke daripada students, atau screen captures of the students attending the session ke, itu pun dah cukup sebenarnya. And then kita attach the timetable as well to show that yang ni kalau applicable lah untuk mass lecture slots. And this is also, if it's applicable to your project, then you will have to attach the timetable. Okay. Alright, soalan kemudiannya. Okay, model yang ketiga is assessment. Okay, model yang ketiga adalah assessment. Okay, assessment can be external assessors and it can also be among the resource team. Okay, and saya akan explain a little bit here. Okay, now assessment ni sebenarnya actually luas dia punya definition ni, sebab baru-baru ni, in fact on the 1st of April we got the information daripada Dr. Din yang moderation is also considered as part of collaboration and assessment. Setting of exam paper is also now considered as a part of collaborative project. So to develop an assessment, any kind of assessment, it can just be one assessment, it can also be one component of the assessment, that can also be included as model of assessment. It can be signed up as a part of collaborative effort for model delivery. Okay, tetapi yang selalunya yang kita buat, kita ada dua assessors, contohnya kita ada dua assessors, kita class lecturer, kita perlukan some kind of to make sure that what our marking is fair for the students, then we invite another assessor who can also be the lecturer of the same code, or who can also be a lecturer from other faculties or expertise and so on. Contohnya, let's say untuk APB ada satu form of assessment that we call it as digital magazine. Okay, so the first assessor is the class lecturer itself. Kalau kelas saya sendiri yang akan jadi first assessor tu. Tapi saya nak dapatkan some kind of expert's opinion in assessing the digital magazine. So mungkin saya boleh panggil expert from publishing company. Or mungkin saya boleh panggil assessor from design experts to look at the aesthetic value of that digital magazine. So assessors can be from the same faculty, different faculty. It can be for one type of assessment. It can also be for one component of assessment. It can be from the same or different campuses. It can be from local, international universities or local and international industries. Contoh yang ada yang kita terima
marking FYP, for example, sometimes kita involve industrial player as well. So that can also be part of collaborative teaching or collaborative project. And untuk yang ini, checklist dia would be assessment task, assessment rubric, appointment letter, clear appointment letters for external evaluator. Kalau lecturer A and lecturer B of the same course from the same faculty, tak perlulah. Ini kalau kita invite daripada fakulti lain, daripada fakulti ataupun universiti yang lain, kita perlukan that clear appointment letter. Screen captures of online assessment showing that the students and the assessors are in one mode, for example, or one platform where the assessing is done, and then attach the resource team appointment letter. Ini if it's all applicable, yeah. Test setter appointment letter, central marking attendance form, for example, document to show that there is an existing practices in setting, vetting, and so on. Only if it's applicable to your project. Like I said, all our projects are very unique to our own. So sometimes the checklist can go on, sometimes the checklist is shorter. So untuk model 4, 5 dan 4, 5 dan 6 is actually a combination. So kalau combination tu maksudnya saya tak perlu go into detail lah, faham lah kalau kita ada combination, for example model 4, content and delivery, maksudnya kita kena jaga and kita kena provide evidence for both content and delivery. And then kalau untuk model 4 yang tu ya, so kalau untuk model 5, content and assessment, sama juga kita perlukan evidence, kita perlukan all the documents to support the project for both content and assessment. So it's a combination of the two. And then it can also be for delivery and assessment. That will be model 6. And it can also be for model 7, content, delivery, and assessment. Okay, saya nak bagi satu contoh ya. Katalah lecturer tu, dia mengajar satu kod. Okay, katalah 3 lecturer. Lecturer A, B, and C mengajar kod yang sama. Okay. Tak bolehlah kalau lecturer A, dia pergi daftar model 1 untuk content, untuk kod yang sama, team member yang sama. Lepas tu lecturer B register untuk model 2 pula, delivery. Dan lecturer yang ketiga pula, lecturer C, register untuk assessment pula. Tak boleh lah untuk team members yang sama, code yang sama. Kalau nak buat 3 mode of collaboration, then inilah dia. Model yang ketujuh ni, content, delivery and assessment. Tapi kena be ready lah to provide with all the evidence. Evidence tu kena ada to support. And selalunya memang kita buat pun cuma a matter of keeping the file and getting ourselves organized. Okay, so basically to summarize the concept, kita ada 3 concepts. One is on the content. Kita ada content sharing, content developing. Kita ada delivery where we look into different types of delivery. It can be mass lecture, it can be guest lectures, it can be one that involves expertise. Kita ada lecturers, kita ada lecturers from different faculties or universities. Kita ada industrial practitioners, we have individuals with the expertise, with the knowledge, with the experience, and it can also be done with different location as well. As you can see here, same faculty, different faculties across campuses and so on. And untuk assessment, it can be interdisciplinary, it can also be transdisciplinary, it can also take place in the faculty, it can be across the faculty. So there is this diverse mode of collaboration that can take place. And kita tak rigid. Kita tak katalah kena buat macam ni tak. Kita if you can actually, you know, conduct a collaboration and the end result is that the students will benefit from it and it falls within this concept, don't worry, jalan saja. Okay, and the mode can be in form of rotation basis. Rotation maksudnya, kalau let's say kalau rotation basis maksud just rotate je. Kita rotate the roles, kita rotate the content, but with some kind of refinement. It can be based on assignment basis. You buat topik ni, I buat topik ni, I buat this, I be responsible for this
component, for example, or a method of doing it together in a form of sharing basis. Take turn lah kira. Take turn and so on. Okay. Now this is the process. Okay. Sekarang proses dia kat sini dah. Kat ni, submit pre-registration form. Okay, now kita dah dapat timetable kan. Bila kita dapat timetable, what do we do is, we first look at our timetable and see whether there's another lecturer who has got the same timetable. Kita bincang-bincang and then kita choose a course. Once we have decided on a particular course, then we have to decide what form of collaboration are we looking at? What is the goal of that collaboration? Well, who will benefit from that collaboration? And then we choose a model. Okay, so this will have to take place with bila kita bincang sama-sama dengan lecturer. And the model are this lah, ada content sharing, delivery, assessment and combination. So once that is agreed, then kita submit the pre-registration form. Okay, the pre-registration link will be provided later by Puan Suhaida dalam chat. Oh, dah provide ya. Okay, so what happens in the pre-registration form ni tak ada apa sebenarnya. Sebenarnya kita just want to, Dr. Anika kata nak book a slot. Nak book a slot in the collaborative project. And then once you have booked a slot, you will be given a CT number. And then you know that you have to proceed lah, you proceed with it. And kalau sekiranya dah submit, lepas tak ada dapat apa-apa number ke, maksudnya terlepas pandang, because we foresee that this semester banyak projek akan masuk ni. Kalau terlepas pandang, please email and let us know ya. Okay. Okay, at this point, masa nak submit pre-registration form ni kena be clear, macam Puan Hayati dah mention tadi kan. Kalau DM52 kena ada penglibatan antara university to get band 5. Kalau yang rank yang lebih rendah tu, grade yang lebih rendah tu boleh dapat band 5 even with the same faculty. Cawangan, sorry. Okay, and then kalau higher grade, professor kena ada antara kena ada industry and also kena ada involvement with other universities and all that. Kena be clear at this point sebab projek yang jalan tu akan sekali. So kalau sekiranya saya grade 52 tapi saya tak involve other the industries, tak involve other universities, maksudnya grade band saya akan reduce to 4. Saya tak akan dapat full band 5. So at this point kena bincang, kalau dah setuju baru proceed ya. Tak nak nanti team members gaduh-gaduh pula kemudian. Tak payahlah gaduh-gaduh sebenarnya kan. Tak payah gaduh. Tapi what you can do is to be on the safe side, go beyond that. Invite someone from other universities, invite someone from the industries, or invite someone as a global learning speaker. Itu dah consider something that is beyond. So kalau 52 dah dapat band 5, and kalau 54, if it involves international players, then dah dapat band 5 as well. Simple saja, link there, very simple. You can just click and fill up, and then plan the division of tasks, okay, with the team members. Get the consent from the team members. Okay, this is the part where akan ada dalam form yang the full form nanti of registration form nanti akan ada signature by the team members as well. Dr. Anika cakap ini macam akad lah, akad. Setuju, sign. Setuju dapat penny sign. Macam itulah. And get the approval from relevant authorities, contohnya RP, LIC, coordinators, KP, KPP, TD or TREC, depending on the nature of your project. Ya. Kadang-kadang projek tu tak perlulah sampai ke sampai higher authority, tapi selalunya TD tu will definitely will come in, ya, depending on the project. Untuk projek yang lebih besar, for example, sometimes kena go through JAN and JAF, yeah? So it depends on the project that you have. So at this point, you are responsible, you are the ownership of your project, you navigate your project, and then you submit your project at the end of it, that will be evaluated. Okay, once this is done, all the forms are signed, kena register balik kat sini. Kena upload the full registration form with other necessary documents kalau perlu. Selalunya at this point kita upload registration form saja. Selalunya yang itu saja. So this is the point where you submit all the forms with the signature. Tempoh dia panjang sebenarnya. Sebulan lebih kot kalau tak silap. Ya, panjang.
Lepas tu dalam tempoh tu jangan lupalah kita execute, kita jalankan projek. Kita execute the project, kita compile all the evidence. Jangan lupa compile all the evidence sebab we have come across team leaders yang projek jalan tapi lupa nak buat ni, lupa nak buat ni. Susah lah kan. Kalau boleh be systematic. There's so many of you in the team, get everybody to contribute, delegate tasks so that it's easier for you to keep track of the documents, yeah. And then submit the end of the semester. Selalunya selepas kita dah submit dah habis key in marks and all that, you get to submit the documents to us where we will go through it. Kita akan nilai dan kita akan verify. Kalau tak cukup, tak lengkap, there's always this back and forth communication antara antara kami dengan team leaders. Okay? Nak jawab soalan? Okay, nak jawab soalan? Honorarium. Okay, honorarium. Soalan lagi lah. Next one. Ada the next one. Okay. Okay. So, once it is completed, memang dah dapat, semua orang akan dapat satu cert. Sebenarnya satu cert with all the names. So, Dr. Anika kata kalau ramai, memang tak muat cert tu. So that's why kita limitkan. Lagi satu, kita tak nak riders kan. Okay, so definitely everybody will get the cert for collaborative teaching, and bonus to that, there is also a cert for teaching innovation that will be awarded. So selalu kita akan minta executive summary. Dalam executive summary tu, team leaders will have to report what is it that you have done for collaboration, and based on that we decide who is going to, who will be awarded that teaching innovation certificate. Yeah. Okay. Alright, ini rupa pre-registration form tu. Simple saja, nama, staff and all that, model apa yang kita nak. So kita perlu, kalau if you have a team, only one person will register as the head, and that head is going to fill in the form. Sebab sebelum ni kita ada juga case yang banyak all the team members nak jadi head, semua team members register, kita dah confused. So make sure that you're quite clear who's the head, and then with that, the head is responsible to fill in all the forms. Yeah? So ini contoh dia. Okay, and yang ini project registration form yang penuh lah. Okay, kita ada the ID, okay, the course, the title, collaboration mode, and then information on the participants, information on the team members. Okay, try not to go beyond 5, but with special conditions or requests, we will definitely, we may have more than 5, depends, yeah. And then we have collaborative detail. Okay, any other signature where the members will have to sign, maksud dia setuju, and then the faculty approval, resource person kena sign sini sebab kita guna code tu kan, and most of the times we are the one as the resource person, tak apa, kita sign balik. And then coordinators, and then also the TDA. Okay, and here so for separate model, you have separate information that is required for you to fill in. For example, kalau model 1, kena ada topic to be developed, siapa developers dia. And then kalau untuk model 2, okay, the mode of delivery, is it mass lecture, kena tick saja, tak perlu lagi, tak perlu ni lagi ya. Okay, and then untuk evaluation assessment pun sama, dia ada separate, okay, whether it's a form of assessors lectures from within the faculty or within the UITM and so on. Untuk content as well, you boleh tengok kat sini ya, the detailed information that is needed in the form. Okay, penting ni dalam box kuning ni, invitation letters to guest speakers and assessors or honorarium, certificates and other costs are not managed by us. It's managed by the faculty or the organizers or the project members or the team leaders, depending on how you want to go about doing it. Yeah. Most of the time, it's awarded by the faculty. Kadang-kadang surat penghargaan pun faculty yang buat inisiatif masing-masing akan keluarkan untuk all these guest speakers. Okay. CIDL will not issue a certificate of collaboration upon the completion of the project for all these speakers. Okay.
Kalau kita compare dengan global learning memang ada certificate untuk the speaker sebab ada satu saja kan. So and then it involves directly with the speaker. Untuk collaborative teaching ni dia banyak sangat dia punya varieties, banyak sangat dia punya diverse function and model. So we will not be looking into this, ya. Okay. Ini sama juga. Okay, yang ni checklist yang tadi saya dah tunjuk tadi tu. Okay, ini semua checklist lah yang saya dah summarize tadi after each ni. Okay, sekarang kita tengok contoh. Okay, yang ni untuk model yang kedua. Nampak tak? Tak keluar? Tak keluar. Tak keluar. Okay. Kalau tak keluar, kejap saya kena... Saya kena buka daripada folder saya kot. Saya kena stop sharing I have to stop sharing, right? Kalau Doktor boleh stop sharing and then kalau share screen terus, rasanya boleh. Okay, kejap. Sekejap give me a minute. Saya kena stop sharing. Okay. Alright, and then saya akan buka folder sekejap Sebentar. Sementara itu, saya jawab soalan-soalan dalam chat box. Jika ada saya jawab terus daripada Dr. Shahnaz Sy, adakah agihan jam pencerahan adalah sama dengan semua team member yang buat kolaboratif? Okey, yang ini kami serahkan. Yang ini collaborative teaching tak terlibatlah, terpulang kepada fakulti bagaimana ataupun team member bagaimana nak mengagihkan tugas tersebut. Kalau konten tu siapakah yang dapat konten tu, sebab tu kita kata tadi ada akad tu. You setuju buat topik mana? Okey, I buat topik ni, you buat topik A, I buat topik B, I buat topik C. Termasuk juga dengan agihan. Contohnya kalau kita berkolaborasi dari segi, for example, when it comes to delivery. Okay, siapa nak mengajar, for example, this topic. So, kita kena, dalam team tu kita kena pakat-pakat lah. Adik-beradik kan, sama-sama. Siapa nak ajar mana? You nak ajar topik apa? Okay, I suka topik ni. I punya slide dah cantik dah yang ni. I nak buat yang ni. Okay, I feel happy with this topic. Contohnya. Buatlah yang tu tapi itu tadi kita kena berbincang dan bersetuju. Ada kita orang kata, barulah kita orang kata register. Ya, saya sebut berdaftar. Ya. Okay. Okay. Ini antara Okay, you want to go? Okay. Okay, ini adalah satu contoh yang kita boleh tengok untuk model yang kedua ya. Ini pensyarah dia nama Zati Atika ni. Okay, dia buat model delivery ya. Okay, boleh tengok ini model delivery. Kejap. Okay. Boleh nampak pun? Saya kena besarkan sikit kot. Alright. Okay. Model delivery, what happens is that dia dah compile semua dalam satu dokumen. Amat mudah lah untuk kami nak tengok kan. Okay, dia buat, okay, so dia masukkan, dalam tu dia masukkan surat, pelantikan sebagai pensyarah bersama, program yang ni dikeluarkan daripada fakulti dia juga. Lepas tu dia keluarkan, sekejap, ni mana dia dah pergi, okay. It keeps going back, okay, lepas tu ada poster yang dikeluarkan, dimasukkan kat sini, poster event tu. Okay, lepas tu by data of the speaker. Okay, and then ada a few speakers, so ada a few biodatas. Okay, ini pensyarah tadi, ketua projek tadi. Okay, yang ini dia punya scheme of work pun dia masukkan sekali. Okay, and then dia masukkan kat sini very detailed. Okay, pensyarah mana, topik mana, minggu yang keberapa yang dia masuk untuk collaboration ni. Okay, so ada lectures dan tutorial blended kat sini. Dia masukkan nama sekali. Okay, so kita nampaklah kat sini collaboration tu berlaku kat mana kan. Lepas tu dia, okay ni panjang juga dokumen dia. Okay, sekejap. And then ada lagi, okay, snapshots. And then dia bagi video link. Okay, kita tak tengok sangat tapi kadang-kadang kita buka lah juga bila kita rasa macam perlukan some kind of support ya. Okay. Itulah, ini untuk delivery. Okay, bila dia submit tu,
Benda tu dah complete dah, semua dah ada dah kat situ. Seterusnya saya akan buka untuk model yang ketujuh. Sekejap ya. Model yang ketujuh pula. Jika saya tambah sikit, kami dari pihak yang menilai tak ramai, tapi 5 je. Jadi saya rasa pasti akan berduru-duru juga kan, sebab ada jadi KPI yang orang kata very achievable, senang kita nak buat, kita nak buat. Jadi kami mohon ada peserta yang mendaftar untuk community teaching, kalau dapat satu dokumen yang begini amatlah lanjut kami rajin macam scavenger satu treasure hunt nak cari tanya apakah sebenarnya dokumen ini. Ini nak letak kat mana sebenarnya. Jadi akan banyaklah pergi balik dan akan kita pun tengah sibuk masa tu minggu ke-14 ke-15 assessment kan. Masa tu nak marking lagi. Pensyarah pun tak suka di banyak kali dia bertanya sebenarnya bagaimana ni doktor, apa ya doktor, ni apa ya. Jadi kalau boleh memudahkan urusan di kedua pihak, kami pun senang mak semua evidence tu diletakkan dalam salah satu dokumen seperti ini. Terima kasih. Okey, yang ini kita boleh tengok final report untuk model yang ketujuh ya. Okey, yang ini submitted by Pensyarah Suraya. Okey. Pensyarah Suraya binti Ahmad Suhaimi. Okey. Saya turun pelan-pelan. Yang ini the form dia masukkan sekali, semua dah tick, semua dah sign, the checklist semua dah tick. So, benda yang applicable to you lah. Okay, and then the full form signed by the group leader as well. Okay, and then we have mana nak naikkan borang pendaftaran. Okay, borang pendaftaran ni dia dah tick mana satu pilihan kolaborasi, semua lengkap. Okay, and then signed by the two team leaders or the two team members. And then kelulusan, okay, daripada TD ada kat sini. Okay, tantangan ketua semua kat sini. Lepas tu dia masukkan scheme of work, lesson plan, and dia masukkan kat sini kat mana collaboration tu berlaku. Okay. Untuk chapter 4 ni Prof Rosie masuk, and then Prof Rosie take place, and then okay, ada revision untuk assessment ni. That's where you both come in. Kan ada assessment juga. Okay. And then ada assessments. Lepas tu boleh tengok inilah bentuk assessment tu kat mana yang berlaku. The evaluator siapa. Okay, untuk assessment tu ada lagi satu evaluator. So benda ni very clear. Bila kita tengok balik, very clear. Rubrics juga disertakan kat sini. Okay. And then all the informations are all here, all the documents are all here. Ini invitation. Invitation ni dalam bentuk WhatsApp je sebenarnya. Dia screen capture kan. Okay, kalau boleh buat formal invitation tak apa. Tapi kalau kawan-kawan geng-geng ni kita pakai WhatsApp je, senang kadang-kadang kan. Tak apa, itu pun kita terima. Yang ni by data of the lecturer yang involved untuk teaching as well as assessing. Okay, and then scheme of work. Okay. Okay, and then the video, the link, and then the video of the Google Classroom punya link. Sebab sometimes kita have to go into the Google Classroom juga. Sebab especially kalau kita nak tengok content, ya, kita masukkan dalam Google Classroom sekiranya ada kat Google Classroom. Kalau tidak, maybe other places pun tak. Ya, okay. And then scheme of work again, sebab benda ni model yang ketujuh ni elaborative dan sikit, very comprehensive. Banyak benda yang kena include. Yang ini the Google Classroom untuk classes, all the classes, the collaborative teaching that is done. And then assessment. Okay. Semua ada kat sini. So benda tu memang lengkap lah. So senang lah bagi untuk kami kalau kami nak evaluate kan, is all here in one file actually. Yes. Timeline. Okay, saya nak stop sharing yang ini, nak go back to the slide. Sekejap ya. Slide tadi dah ke mana dah budak. Okay, alright. Found it. Alright, timeline ya. Timeline. Okay, alright.
this is the timeline. Okay, boleh tengok kat sini untuk pre-registration kita buka sampai 30th of April, and then untuk submit project registration form, yang ini kadang-kadang yang untuk mereka yang submit pre-registration awal tu, dia get all the forms ready awal, boleh submit awal from 15 April to 30th of May. To execute the project, the whole of the semester, in fact, up to the 31st of July. To submit the project, the evidence and everything, that will be the closing of the project. The end date will be on the 31st of August. And then untuk verification process by us, the Siti team, we have about a month, 15 August to 15 September. Selalunya kita akan terima late in and out. Selalunya kita we encourage everybody to try to follow the timeline, tapi sekiranya ada kes-kes, kadang-kadang kita sakit ke, benda-benda yang berlaku yang benda yang kita tak sangka kan, there's always some flexibility given there. And 15 to 30th of September ada submission of closing report to CIDL, where we will be given all the award certificates and so on. Okay, so ini adalah all the team members for CGCT. Fellow untuk collaborative teaching ni adalah PM Dr. Anelka, and then Dr. Fitri Nur Ain, Dr. Nur Hazlina, saya, Ilyas dan Puan Norhayati. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau nak register, bolehlah register. Model pun cantik, boleh tengok. Okay, saya boleh stop sharing ya, so that we can look into take some questions. Okay. Okey, terima kasih Dr. Shahnaz, terima kasih Puan Norhayati. Tapi terima kasih belum berakhir lagi sebab banyak pula soalan. Dia akhir-akhir baru kita dapat idea sebenarnya macam mana nak conduct. Now the question comes pouring in. I guna pouring in sebab memang it's pouring in. Okey, rasanya Puan Hayati ada dah menjawab beberapa soalan. Ada. Cuma saya rasa I start dengan the question from TS Riza ni. Soalan dia adalah, kalau satu subjek ada 5 orang tenaga pengajar, dan meaning that 5 orang tenaga pengajar daripada fakulti daripada program dan fakulti yang sama lah, dan kami ingin invite panel industri, kami perlu daftar 2 grup atau kami kena mohon pihak puan untuk benarkan tim kepada 7 orang? Soalan ni. Okay, saya jawab yang tu lah sebab Dr. Riza saya dah jawab. Bermaksud di sini ada 5 lecturers and then you invite another 2 guest speakers. Okay, kalau guest speakers tu tak perlu berada dalam group as a team member. Dia boleh diletak, kita jadikan dia as a guest speaker saja. Sebab dalam borang pendaftaran nanti kita akan ada satu box kita tick melibatkan pensyarah tamu. Jadi Dr. Riza hanya perlu masukkan 5 team members tu saja as your ahli dekat dalam borang pendaftaran nanti. Tak perlu masukkan nama guest speakers kat dalam as a team member. Okay, right. So ingat ya, 5 tu maksudnya 5 ahli kita, pensyarah kita. Yes, pensyarah kita. Right. Dia tambah-tambah ni kalau tiba-tiba ada juga kod kursus tu kata, Puan, kod kursus kami ni memang subjek yang besar, dalam tu ada 9 orang ataupun kami pernah terima 8 orang sebab memang dia setiap kursus tu kan berbeza. Mungkin kursus tu macam that subject is very big and huge, jadi mereka ramai kan, penglibatan yang ramai. Jadi yang itu kita akan kita akan semak case by case lah, special case lah. Sebab kalau kita kata semua boleh, nanti macam-macam yang kami terima. Takut nanti tak nak ada yang hanya menumpang, itu saja. Tak boleh, biar semua buat kerja sama-sama. Sama-sama dapat markah, sama-sama kerja. Okey. Cerita pasal ramai orang tu, Puan Hayati kan, sebabnya fakulti kami ni dia banyak yang final project. So final project, satu kursus let's say ada 4 kelas diajar oleh let's say 15 pensyarah. Yang semua pensyarah tu dia ada sesi-sesi tertentu lah yang mereka perlu attend kan. So dalam kes begitu, let's say dia ada 15 pensyarah itu dan at the same time mereka juga jemput industry player untuk memberikan as guest speaker lah kan. So yang itu macam mana kesnya? Sebab banyak ni, ramai sangat ni. Okey,
adakah yang penglibatan pada pihak industri itu, adakah setiap pihak industri dia seramai pensyarah tu ke macam mana? Adakah setiap the expert from industry akan assess setiap kelas ke macam mana? Kalau ikutkan yang ini, industri tu akan ada buat assessment untuk setiap kelas. Okay, kalau industri itu, okay, as a class lecturer for example, ada berapa kelas tadi? 4 kelas? 4 kelas contohnya. 4 kelas, tapi yang mendapat dalam FYP Mengajar itu adalah 15 ya. 15 pensyarah Pensyarah. dan dijemput Okay, industri untuk guest speaker dan juga memberikan markah juga. kalau begitu, I think kita boleh pecahkan kepada kumpulan. Okay, dan kita buatlah tim-tim berbeza. Sebab yang pentingnya nak buat model apa? Model assessment kan? Kalau ikutkan ini dua lah, delivery and assessment. Dua. Okay, kalau delivery dan assessment mungkin dah boleh tentukan as a, mungkin kita dah RP yang tentukan ni mungkin 5 pensyarah tersebut dengan one guest speaker siapa yang akan terlibat. Jadi dalam borang pendaftaran tu dah jelas siapakah pensyarah di dalam team A, ada pensyarah A, B, C, D, E dan juga guest speaker one. In this team akan registerkan. Alright, and then so on lah kita akan pecahkan kepada team. Okay. Tapi kalau delivery, pastikan guest speaker tu maksudnya akan membuka kepada semua kelima-lima kumpulan tersebut. Dia kena dalam berpastikan team. kalau say dia mass sekali, dia sekaligus bagi talk sahaja. Maksudnya the same guest speaker for all 5 tu. For all Maksudnya the bagi sekali je. 4 groups ya. Ya. Ramai-ramai. So that's 11 orang. Tapi boleh buat assessment tu, adakah assessment tu hanya pada certain group sahaja ke ataupun dia akan semua group assessment juga. pada semua? So the same guest speaker, untuk ke-4 kumpulan dan juga the same industry player yang membuat assessment untuk ke-4 kumpulan. So tidak mengapakah kalau semua 4 kumpulan itu yang mendaftar sebagai collaborative teaching, dia letakkan guest speaker yang sama. Adakah boleh? Sebab sekarang ni sebab yang terlibat selama 15 orang pensyarah ya. Betul. Adakah kita nak orang kata secara dan beramai-ramai kita daftarkan 15 orang ataupun pecahkan. Okay, I think I have to come back to you dari Puan Suhaida sebab ramai tu sampai 15 orang. Itulah meriah sangat kan. Cuma saya nak tahu dia punya players from the industry tu adakah hanya seorang ataupun ada a few? Okay, kalau yang ini saya rasa dia ada pelbagai, I don't think seorang lah, biasanya dia 2-3 orang macam tu. Tapi dia kalau guest cover speaker the whole tu. Kalau guest speaker tu okey kalau kita ulangkan maksudnya dalam dia memang pakar dalam bidang, jadi kita jemput dia, kita kata kita letak you dalam team A, team B, team C walaupun dia bagi satu orang kata what you call that one time lah cerahan. Tapi bila datang pada assessment tu, adakah dia akan melibatkan assessment juga? Kalau melibatkan assessment juga, kita nak tahu jugalah adakah that expert dia akan assess semua kelas ke macam mana? Adakah dia hanya terlibat certain komponen sahaja? So kena jelas lah yang bahagian Itu kena jelas lah bagaimana caranya. Jadi advice you better model mana yang nak masuk. Model just for delivery. Okay. Kalau delivery tu adakah semua akan masuk beramai-ramai 15 orang pensyarah tersebut ataupun kita pecahkan supaya nampak senang. Dia okey. Kalau kod yang sama, kod ABC 123 ketemu Puan Suhaida. And then yang tim B orang lain pula kalau kita pecahkan. Jadi sebab dia punya orang kata tempatan tu adalah sama. Okay. Sama masing-masing cuma grade LMPT akan berbeza grade masing-masing lah. I think but I have to get back to you lah. Macam nanti contact kami ya. Okay, boleh. Bagi give us the details so that we can ni macam mana. Okay, boleh. Okay, ada soalan lagi daripada Dr. Anis. Boleh tak contoh yang berikut didaftarkan di bawah mod 2 delivery? 1 kod khusus sahaja, tapi 4 orang pensyarah daripada pusat mengajar, fakulti dan juga program yang sama mengajar. Cuma dia mengajar kelas yang berbeza-beza. 1 pensyarah, 1 kelas. Lecture plan sama, content sharing mungkin seorang pensyarah buat dia boleh kongsikan konten dia beramai-ramai kan. And then collaboration element dia ada 1 guest lecture, speaker from industry
melibatkan satu mass lecture sahaja. Maksudnya sekali share je lah beramai-ramai macam tu. Cuma yang ni minta tolong untuk berikan pandangan. Saya jawab soalan tu. Boleh sebenarnya, boleh. Ada 4 kelas, ada 4 lecturers, tapi 4 lecturers ni berusaha untuk invite a guest speaker yang akan give mass lecture kepada 4 group ni. Betul? Boleh? Boleh daftar dalam model delivery. Tapi alangkah baiknya Panjang lah langkah tu. Okay, silakan. alangkah baiknya kalau 4 pensyarah ni juga collaborate juga sama-sama. Mungkin satu topik tu satu pensyarah akan mengajar 4 kelas sekali as a mass lecture, and then lecturer yang kedua, ketiga pun like take turn. Tapi kadang-kadang kekangannya bila kita timetable kita tak sama. So memang susah lah bab tu. Tapi boleh dilaksanakan. Ada satu soalan ni yang daripada sekejap. Kalau collaboration tu boleh berlaku dengan postgrad dan undergrad, saya perlukan more information lah. Saya rasa saya tak boleh jawab soalan tu, saya kena refer dengan Dr. Ika, tapi I need more information. Apa bentuk collaboration yang akan dilaksanakan, sebab postgrad dengan undergrad ni different level, maybe the topic and then the difficulty level tu akan berbeza, tapi mungkin dalam bentuk experience ke, daripada industrial ke, itu yang saya tak pasti tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dr. Hafizah yang tanya tadi. Dr. Hafizah, okay. ya. Alright, mungkin maksud saya mungkin subjek tu adalah subjek yang sama, ada di undergrad dan ada di postgrad. Contohnya bila di undergrad tajuk dia mungkin property development. Bila di postgrad dia some sort like property development and planning, something like that lah. Cuma dia upkan sikit lah. So basically lebih kurang cuma bila di master level dia tinggi sikit lah. So boleh ke collaborate macam tu? Maksud saya. Okay, sejauh ya. Maksudnya ada komponen yang sama dalam kedua-dua subjek tu ya doktor? Betul ya? Ya. Okay. Contohnya Kalau begitu macam boleh. mungkin ada satu topik tu pasal konsep of property development tu kita imply katalah konsep a model of highest and best use. So development tu akan pakai konsep yang sama lah. Okay, alright. Okay. Kalau macam tu boleh. Tapi masa doktor mendaftar, kalau Dr. Hafizah dengan another doktor kan, Dr. Alia lah katakan, you boleh daftar dua-dua kod. Jadi dalam dia punya sijil nanti akan keluar 2 kod kat situ. Your code and your friend's code. Ada dua kod kat situ. Kod subjek tu. So you bergabung, maksudnya you bergabung dengan 2 kod khusus yang berbeza kan? Satu undergrad, satu postgrad. Jadi doktor daftarkan satu pendaftaran tapi ada 2 kod kursus. 2 kod kursus. Jadi di sijil nanti akan keluar 2 kod kursus tersebut. Okey, tetapi dari segi dia punya macam tadi saya ada nampak table tu kan, kalau macam subjek tu dia adalah subjek di level yang sama, then kita boleh bahagi topik by topik dan orang ni masuk sini-sini. Tapi kalau macam ni level 2 berbeza, satu undergrad, satu postgrad, so table dia tu macam mana? Sebab dia kita akan nampakkan juga lah orang tu ajar. Masa bila orang tu masuk dan ajar macam tu lah ataupun industri masuk ajar lah. Yes, betul. You letak je kat mana nama tu. For example kalau you separate works. You can put separate code, separate scheme of work, tapi doktor letak je dekat undergrad dekat mana katalah you have invited speakers tu letak kat mana nama dia. Dekat which topic. And then mungkin dekat postgrad mungkin dia punya scheme of work akan berbeza lah kan. Doktor letak invited speaker tu dia dekat mana nama dia, dekat which week. Alright, okay. Doktor, sorry, one last question. Sorry sangat-sangat. Okay, ada tak limitation untuk this collaborative learning in term of students number? For example, untuk degree kita tahulah ramai students, tetapi untuk macam master, mungkin untuk satu subjek tu dia ada 10 student ke 15. Kan? Boleh ke macam tu? Minimum kan maksud you minimum? Ya, saya. Okey, kami tak limitkan minimum pelajar sebab kami faham macam doktor cakap tadi, postgrad kadang 10 orang, berapa orang je dalam grup tu kan. Yes, boleh. Yang penting kat sini kita kena ada kolaborasi. Contohnya katalah ada grup postgrad ni hanya 19 orang saja.
Tapi kita nak panggil guest speaker, kita nak join collaborative teaching. Mana lagi nak cari ramai-ramai student nak masuk dalam grup ni kan? Ada Okey, faham. postgrad memang sikit pelajarnya. Melainkan subjek tu lebih kurang sama lah, macam dissertation dengan dissertation tapi lain program, lain master code lah. Mungkin lah alright, thank you. Okey, terima kasih. Oh, ada lagi soalan ni. Boleh perkenalkan diri dulu? Saya Dr. Suhaida. Okey, saya tertarik dengan yang tadi Dr. Syamsidah tanya berkenaan dengan ATS tadilah. Sebab selalunya dalam FSPU ni kita ada ramai kumpulan kadang-kadang kalau QS tu, saya daripada BS, kalau QS tu lebih daripada 10 pun ada. Kadang kami ada 7 kumpulan semua sekali. So macam yang tadi soalan yang ditanya, kalau satu kumpulan tu kita share the same code kan, ATS tidak akan berubah. Ni saya nak confirmkan je lah ya. ATS tidak akan berubah, ATS pensyarah. Contohlah kalau satu pensyarah tu dia akan buat math class, 3 kumpulan, another seorang lagi pensyarah akan buat lagi 3 kumpulan math class. Kita perlu dapatkan kita panggil macam perjanjian lah, betul? Antara semua pensyarah, kalau dalam tu ada 7 tenaga pensyarah yang mengajar, kita kena dapatkan yang kesudian macam Setujuan. baiat daripada diorang untuk kata okey kita setuju sebab bila kita nak jemput diorang untuk jadi speaker ni nanti jadi macam satu masalah jugalah kan, sebab tak dikira. Yang ada some people they are very berkira benda-benda macam ini kan. Jadi benda tu memang tidak akan memberi impak apa-apalah ya, hanya akan dapat satu sijil sajalah, betul? Betul. Dan maka untuk LMPT itulah saya cakap kami Dr. Sharifah terangkan pada awal kita kena duduk bincang baik-baik. Ya, betul. Setuju dan kita sign setuju ya kalau kita buat macam ni. Jadi kita kena ada akad dekat situ, persetujuan pada awal. Jadi kita sama-sama objektifnya untuk apa? Sampai KPI kan. Jadi buat bincang lah. Sebenarnya peneliti macam di FSPU dia banyak juga kursus yang memang module based. Kita memang satu kursus ini diajar oleh 2 atau 3 orang pensyarah yang setiap pensyarah tu dia ada handle modul masing-masing. Cuma dulu tu tak adalah pula kita nak kena register collaborative teaching ke apa. Dia memang you kena ajar topik ini, macam tu je. So rasanya ini boleh menjawab juga soalan Dr. Suhaida kot tadi, kalau boleh identify awal-awal. Okey, ada lagi soalan ni, mungkin tambah-tambah soalan ni rasanya. Okey, Dr. Suhaida juga tanya, bolehkah pensyarah duduk dalam lebih daripada satu kumpulan? Ini over collaborate dah ni. Saya dah jawab dah tadi sebenarnya. Saya dah jawab. Sebenarnya boleh. Saya last semester ada 3 grup. Tamaklah pula. Ada 3 grup. Satu grup saya dengan pensyarah yang mengajar saja. Satu grup saya involve satu industri. And satu lagi grup tu ada global learning speaker. Boleh. Yang saya kata yang tak gemar tu yang pensyarah kursus yang sama, kata 3 orang kursus yang sama, daftar untuk model yang berlainan, tapi the team members pun sama, kursus pun sama, tapi pensyarah A mengajar daftar untuk model delivery, pensyarah B mengajar untuk daftar untuk content, and the next one is on assessment. Tak bolehlah tiga pendaftaran kursus yang sama, orang pun yang sama. Kalau nak, boleh daftar 3 ni dalam model yang ke-7 tu. All in. Semua orang akan dapat cert yang sama juga. So macam the value of the cert is the same. Yes, ya. Mungkin nak jadi ketua tu kot, yang dia duk register satu-satu tu. Tidak, saya rasa mungkin ada confusion juga. Mungkin team members pun register juga. So sebenarnya hanya group leader je yang perlu register. Team members tak perlu register. Memang ada case yang team members pun register, code pun yang sama. So kita pun dah confuse apa yang ketua sebenarnya kan. So kalau boleh bincang-bincang lah. Ada satu soalan ni yang saya baca kat sini, saya tak sempat, saya tengah type ni sebenarnya. Ada lecturer collaboration dari fakulti lain menggunakan recording dalam modul 4 kolaborasi penyampaian. Kalau modul 4 tu dia untuk content dan delivery kan.
So saya tak faham soalan dia sebenarnya. Apa maksud dia recording tu? Menggunakan recording dalam modul 4 dalam sharing of content ke? Is it sharing of content? Dengar tak suara saya? Dr. Wan, ya. Dengar suara saya? Dengar. Dengar. Okey, untuk untuk yang ini maksud saya kalau macam yang nombor 2. Sorry. Nombor 2, okey. Kami nak menggunakan 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi 4 kan? 4 kan? 4, betul. Konten dan delivery. Betul. Untuk kolaborasi penyampaian ni, dia menggunakan rekod. Sebab apa? Dia masa kelas dia berbeza dengan masa kelas saya. Tapi subjek yang sama. Boleh. Boleh. Jadi saya mengajar student dia, tapi dia mengajar student saya dengan masa saya ada, tapi dia menggunakan recording dia, information dia. Boleh ke? Boleh lah, tu konten lah maksudnya. Delivery tu selalunya kita physically there. Dia lebih kepada konten tu sebenarnya. Ya, dia lebih kepada konten. Sebab konten tu in the form of the recording kan. Recording, maknanya saya ambil nombor 1 je lah kan? Model 1. Ya. Tak boleh nombor 4 lah. Lebih tepat nombor 1. Maknanya penyampaian tu kena ada fizikal lah. Yes, selalunya ada that interaction dengan students. Penyampaian tu ada that kind of interaction. Kalau pakai Gmail tu boleh lah antara Boleh. Itu untuk model 4. Terima kasih. Okey. Buat masa ni sampai situ je soalannya. Tapi kita buka lagi. Okey, mungkin tengah fikir kot. Okey, silakan. Okey, saya Suhaida daripada QS. Okey, saya nak tanya, ni berkaitan lebih kepada konteks syarahan lah. Katalah saya menguruskan jadual, so jadi ada pensyarah yang apply for collaborative subjek ni. Yang mana kita tahu, contoh dia kata dia ada untuk satu subjek ni, dia register collaborative. So that kata ada 4 pensyarah yang mengajar untuk kod tu, dia orang mass kan. Mana dia orang bagi by module lah. So macam mana? Adakah dia memberi implikasi bila kita nak masukkan dalam sistem iCrash tu? Adakah because bila kita masukkan hanya 3 pensyarah je yang kita boleh masukkan nama pensyarah yang untuk satu-satu kod dan dia ada certain weightage. So adakah dia berkaitan tak dengan sistem iCrash ni? Terima kasih. Kalau berkenaan dengan sistem iCrash, saya tahu semester ni guna sistem yang baru kan. Version 2 ni is a bit unique sikit. Yang ini I have to refer sebab kalau berkenaan sebenarnya kami sebagai collaborative teaching, kami tak sentuh ATS pensyarah. KS pun yang itu di luar bidang kuasa kami untuk menentukan berapakah bidang kuasa, berapakah KS-nya untuk setiap pensyarah. Mungkin yang ini boleh bincang dalam antara keputusan di pihak fakulti bagaimana kita nak assignkan kalau pensyarah tersebut terlibat dengan mass lecture. It's a bit jurisdiction kami lah untuk menentukan. So it's a bit tricky. Setiap fakulti ada cara pelaksanaannya yang tersendiri. Kami takut nanti tersalah advice. Kami cuma boleh advice nak masuk model apa? Content ke delivery ke assessment. Sebab boleh ke tak boleh. KS tu saya risau sikit. Kalau ikutkan, kalau kita sebenarnya bila dah dapat surat lantikan tu semua dah additional lagi dah tu. Bagi saya lah. Kalau KS tu kita remain as it is pun sebab sekarang pun jadual waktu dah buat. Betul, kalau tiba-tiba nak bertukar tu rasanya susah lah. Okay. Alright, kita buka lagi soalan. Okay, Puan Hayati dengan Dr. Shahnaz, boleh terima lagi ke soalan? Boleh. Thumbs up tu. Okay, silakan bertanya. InsyaAllah kami cuba jawab. Okay, siapa lagi? Gunakan peluang ni because walaupun kita dah 2 semester collaborative teaching ni ada, tapi this is actually the first time yang kita pun nak match beramai-ramai mendaftar. Tapi kita kena daftar dengan betul lah. Sebab kenapa? Nanti kalau nak dapatkan yang sertifikat tu kita kena provide those evidences. Takut nanti kita rasa dah betul lah tu tapi sebenarnya kurang tepat. Sila tanya sekarang. Sekarang tanya. Kadang-kadang kita plan nak buat projek tu kan. Kita plan nak buat projek tu, kita daftar pre-registration. Kalau sekiranya kita tak dapat laksanakan, tak apa. Tak ada penalty. Tak ada apa kan. Tak ada. Banyak kes sebenarnya last semester.
ada yang sakit, ada kematian pun ada. Saya sedih sangat. Saya kontak ketua tu, email banyak kali tak jawab. Lepas tu saya email team member. Rupanya dia dah tak ada lagi dah. So macam ya Allah. So benda tu kita plan, kita rancang kan, apa pelaksanaan tu Allah yang tentukan. So kita isi je, kita plan, kita jalan je. Kalau tak dapat nak laksanakan, tak apa. Tak ada form of penalty, tak blacklist ke apa, tak ada. Boleh Okey. je. Cerita pasal content kan. Tadi pun soalan pasal content. So let's see lah kan. Sebab ada satu pensyarah ini, dia nak develop MOOC. Okay, untuk kursus dia. Tapi dia seorang je mengajar. Dan dia rasa macam dia tak boleh nak buat seorang-seorang. So dia pun invite lah rakan-rakan lain untuk bersama-sama untuk membangunkan MOOC tersebut. So boleh tak ianya didaftarkan juga sebagai collaborative teaching bahagian yang content development, content tu? Dia perlukan kepakaran itulah. Kalau dia ada kepakaran untuk nak develop MOOC tu, boleh. Walaupun dia tak mengajar, macam bahan tu, maksudnya kita develop bahan tu, sebab bila kita develop bahan tu, kita tak minta lah nama grup kelas dia, tak. Kita tengok kepakaran dia. Kalau dia ada kepakaran untuk contribute to the development of MOOC project tu, silakan boleh. So that means itu developing of content for the course. Cuma yang saya concern tu adalah bahagian evidence yang provide the link to the recorded session tu, yang untuk content development tu. Sorry, saya tambah sikit tadi pada Dr. Shahnaz. Satu, syarat tersebut dia tak mengajar kod tu ya? Tidak. Dia dah develop. Jadi bahan yang dia develop akan digunakan oleh pensyarah ABC yang lain. Okay. Okey, jadi pensyarah yang menggunakan bahan daripada lecturer yang di ketua MOOC tadi tu, dia kena tunjuklah bahan tersebut telah digunakan. Dia ambil lah screenshot masa kita ajar ataupun bahan tersebut dengan kelas kita, just ambil a screenshot of that slide ke atau bahan MOOC yang kita gunakan tu sebagai evidence. Sebab progress saya tak mengajar kod tu. Boleh tak? Kalau progress sahaja. Maksudnya progress tu student tu dah undergo the activities tu. Sebab dia dah tunjuk ada tick kan? I think okay kot. InsyaAllah boleh juga sebagai evidence. Menunjukkan bahan tersebut telah digunakan. Digunakan oleh pensyarah-pensyarah lain. Okay. Alright. Okay, clear yang tu. Syaratnya digunakan. Bukannya baru nak dibangunkan. Betul? Dia kalau sambil dibangunkan tapi digunakan pun insyaAllah kami terima. Maksudnya bahan itu bukan sajalah sedang dibangunkan tapi pastilah. Tapi itu kan banyak kan. MOOC kan kita ada masa setahun untuk develop. Tak mungkinlah semester ni nak siap semua. Tapi kita boleh daftarkan alamat. Tak apa, Dr. Shahnaz ada. Kita tak boleh nak, kita boleh. Saya tutup kamera ya. Kita boleh gunakan bahan tersebut. Okay? Maksudnya walaupun di tengah develop tapi bahan tu dah ready. Katalah ada 5 chapters. Tapi chapter 1 dah siap. Dan dia telah digunakan. Maksud boleh kita daftarkan sebagai teaching test. Sebab masanya panjang nak siap. Setahun. Jadi kalau topik 1 dah siap, daftar, kata teaching berlaku di situ segi konten. Selalunya kita nak develop MOOC tu kita kena buat slides, kena buat video kan. Benda-benda ni kita dah boleh share. Kita dah boleh share at the very beginning masa kita daftar tu kita dah boleh share dah. And then bila MOOC tu dah siap, nanti kita boleh guna lagi the following week, following semester tu untuk content sharing pula. Boleh register sekali lagi pula. Tu kan? So nanti MOOC developers yang dah siap MOOC dia, yang sedang nak bangunkan, so sebenarnya boleh join juga, boleh register juga dalam collaborative teaching. Banyak tu dapat. Okay, so ada soalan lagi? Okay, boleh bertanya. Ramai yang tanya pasal slide ni. Ya, slide akan dikongsikan dan juga sebenarnya kalau ikutkan dah ada email kot. Collaborative teaching daripada CIDL. Email daripada CIDL, ada recording baru-baru ni grup Siti dah memang ada buat taklimat beserta pula dengan slide. Ada dah dalam email. Boleh check juga.
Tapi recording untuk sesi hari ini juga akan dikongsikan juga. Okey, ada soalan lain? Ada lagi 15 minit. Maaf, tiba-tiba kami menggunakan diri. Cari charger dan sebagainya. Ah, tak apa, no problem. Teknikal di belakang, orang kata di belakang. Di belakang virtual background. Tak perasan. Sebagainya. Okey, ada soalan lain? Sebelum kita Untuk slide pun kita boleh share. Dia Dr. Shahnaz, kita mungkin share dengan Puan Suhaida, boleh share dengan kawan-kawan di FSPU. Takut kadang biasalah dalam email tu dah ke mana pergi hilangnya email tu. Banyak sangat kan kalau masuk. Betul. Dah direct tu kami faham. Okey, saya rasa macam senyap je semua tengah fikir, tengah sambil-sambil maybe dah ada buat discussion dah dengan team teaching masing-masing. So I think nak senang cerita seperti mana yang Dr. Shahnaz mention tadi, Puan Norhayati kata kita dah buat. Yang penting adalah documentation tu. Sebab yelah kan bersepah semua maklumat tu kan. So keep everything in one place, every single thing that you do, especially the interaction between us and the students, make sure ada didokumentkan. Betul ke? Betul. Puan ada lagi satu soalan mungkin kami terlepas pandang. Rajin Dr. Julada ni tanya soalan, suka saya. Bolehkah seorang pensyarah duduk dalam lebih dari satu kumpulan? Boleh. Dah jawab tadi ya? Dah jawab. Dah okey. Boleh. Ni yang rajin ni. Tapi Dr. Shahnaz mention, janganlah kita register kumpulan yang sama satu register. Register. Tengok model apa. Strategize ambil. Kalau boleh strategize ambil arah yang paling tinggi sekali. Kalau kita 52, terus kita target kepada IPTA. Kolaborasi dengan IPTA ataupun industri. Yang tu confirm kita dapat 5 insyaAllah. Dan kawan kita yang junior pun 45 lagi terus dapat 5. Okey, lepas buat ni satu LMPT tapi impactnya besar. Betul. Lepas ni LMPT untuk FSPU macam nak naik lah. Dan jangan nanti Dr. Shahnaz dengan Puan Norhayati jangan terkejut pula menderu-deru FSPU punya pendaftaran masuk. Kami dah reda dah ni. Tak apa. InsyaAllah nanti kami akan ada few other team members kan akan tolong menilai. Kena maklumkan dengan Dr. Anjuran ni, kena tambah ahli ni. Kena InsyaAllah ada, tak apa, ada rezeki semua. Okay. So saya rasa tak ada lagi soalan tambahan di sini. Okay. So sebelum sekali lagi saya bagi pihak Nobel FSPU merangkap HEA FSPU mengucapkan ribuan terima kasih. Saya tak boleh nak zahirkan ucapan terima kasih itu sebabnya for your information, for everyone information, sebenarnya kami jemput ni betul-betul last minute. Tiba-tiba kan datang dapat je email daripada collaborative group ni, terus kita macam kena belajar ni, kena tahu ni. Terus message Dr. Anilka kata tak apa, dia tanya ahlinya. Alhamdulillah bukan seorang, dapat 2 lagi. So saya sangat-sangat berterima kasih. Memang saya rasa bersyukur sangat-sangat, and I hope that each and every one of us yang ada dekat sini mendapat manfaat. Sebab ramai juga yang dah DM saya, dia kata banyak benda yang kita belajar hari ini. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan yang mulia ini banyak benda yang kita belajar. Okay, so untuk sebagai tanda kenang-kenangan, so dijemput semua beramai-ramai untuk switch on your camera untuk kita buat sesi bergambar. Ingat kita pun nak evidence juga ni, gambar beramai-ramai. Kepada yang mereka yang tengah mencari tudung, saya bagi masa dulu. Carilah tudung, carilah tempat yang lebih cerah untuk bergambar. Minta tolong semua supaya kita ada kamera tak cun, asalkan orangnya cun. Inilah Dr. Julida yang nak register banyak-banyak tu. Inilah dia. Kalau kami saya nak jemput ke pusat pengajian boleh tak nak bagi talk dekat saya punya ahli-ahli. Wah. Ramai yang tak ada dalam ni tengok ni. Kalau share takut dia orang ada soalan kan. Very interesting lah. Saya rasa sangat-sangat strong ini sebab rasa banyak yang berminat ni. Sebab semua nak mengejar, nak mengisi MyATP. Itulah doktor, insyaAllah. Kami hari ni pun sebenarnya kami wakil lah. Biasanya Dr. Ika kan, Sifu yang bagi talk. Tapi hari ni Dr. Ika berada di Kedah. Kedah secara virtual lah. Sebab seperti yang doktor kata,
dia nak mengejar LMPT tu masing-masing fakulti pun mengejar kami. Kami ada 5 yang 5 orang ni lah cuba mengagih-agihkan masa. Jadi dia Puan Suhaida contact daripada FSPU, contact Siti, kami kata okay on je Puan, jangan tunggu lama-lama sebab tak tahunya. Ya. Semua orang nak plan, kita nak plan awal kan supaya can get the maximum impact. Bukanlah banyak, kalau ikutkan markahnya 5 markah daripada yang untuk, tapi kalau boleh maksimum. Nanti saya kontak lah lepas ni, PM tepi lah. Boleh doktor, boleh. PM tepi Cikgu Syu. Boleh. Okay, so rasanya minta tolong semua on camera. Kalau tak kita proceed je lah. Mungkin tak sempat nak iron tudung tu kot kan. Okay, tak apa. Kita ambil je lah gambar siapa yang ada. Okay, so semua pandang kamera. Okay, pandang kamera. Jangan gerak, senyum. Okay, gigi semua nampak ya. Okay, 1, 2, 3. Alright, Alhamdulillah sesi bergambar. Okay, sebelum anda semua meninggalkan sesi ini juga, tadi dah ada yang nak tanya ni, borang kehadiran. Ya, borang kehadiran saya dah letakkan di ruangan chat. So, mohon semua untuk mengisi borang kehadiran sebelum meninggalkan ruang ini. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak Dr. Shahnaz, Puan Norhayati. Saya sangat-sangat bersyukur kedua-duanya ada di sini. Dan diharap semua dapat manfaat, semua dapat mendaftar dan semua dapat menghabiskan projek masing-masing dengan jaya, insyaAllah. Okay. Terima kasih ya di atas jemputan tu. Terima kasih semua. Good luck with the project and selamat berpuasa. Selamat menjalankan ibadah puasa and take care everyone. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Boleh kami leave dia? Boleh. Terima kasih. Terima kasih.